जय जगन्नाथ हर हर शंभु। आपण समस्त स्वागत करुच्चे आम चैनल डिवाइन टॉक ओडिया को। आज आम आलोचना करबा पितृपक्ष कौन और महालय श्राद्ध विषय कथा। पितृपक्ष तो एबे चलीची, चलतु पितृपक्ष विषय आम सविशेष बरणी आलोचना करबा। पितृपक्ष शेष होगा पूर्वर हिंदू धार्मिक परंपरा रे पितृपुरुषों पालन करा जाउଥିବା विभिन्न श्राद्ध कर्म मध्य महालया हूँ श्रेष्ठतम। आमे ठाकुर को जमी पूजा करती आम पितृपुरुषों को देवता तुल्य पूजा करा जाए। कारण आमर गुरुजन से माने होउछंती आमर देवता तुल्य। कारण से द्वारा ही आम ये सृष्टि को आसी माने ये धरणी को आसी, तेणु से आमर सम्मान योग्य से पूजनीय। किंतु भगवान का कौन हो उत्तर पूर्व कौन ईशान्य कौन, किंतु पितृपुरुष मानकर कौन हो दक्षिण दिगरु से आसती। तेणु पितृपुरुषों फोटो सब बेले जे माने इहधाम परित्याग करिसंती सेमानकर फोटो दक्षिण दिगरे रहिबा उचित, माने घर पाई शुभ। चलंतु एबे जानिबा पितृपक्ष विषय सविशेष बरणी। एही अवसर रे पितृपक्ष रे जे कौनसी दिन रे निजर साध्य मते पितृपुरुषों को श्राद्ध व ब्राह्मण भोजन दिया जाए। एहा द्वारा पुण्य लाभ एवं वंशर उत्तर पीढ़ीर सकल उन्नति हेउथिबार विश्वास करा जाए। आश्विन मासर प्रथम पक्ष को पितृपक्ष कहा जाए। यही पक्षर अमावास्या को महालय अमावास्या बोली कहा जाए। पितृगण को उद्देश्य रे दान व उत्सर्ग आदि पालन करा जाउथिबारु एहाको पितृपर्व बोली मध्य कहा जाए। आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा ठारू अमावास्या पर्यंत 15 दिन जाए पितृपक्ष पालन करा जाए। तेबे चतुर्दशी जाए तर्पण कला परे अमावास्या दिन पिंडदान करा जाए। किंबदंती अनुसार माने कौन गप अच्छी माने आमर किंबदंती माने आमर पुराण रे कौन अच्छी से विषय रे महादानी कर्ण को जमपुर रे पुरस्कार स्वरूप सुना रूपा आउ विभिन्न प्रकार विलास व्यसन जहाँ भी सब जिनस मिलुथिला, किंतु तांको खाद्य दिया जाय नथिला। कारण कर्ण जीवित अवस्था केबे अन्न दान करि नथिले। जमराज को प्रार्थना करी से 14 दिन भाई मर्त्य को आसीथिले एवं ब्राह्मण तथा गरीब मानक अन्नदान करथिले। 14 दिन शेष होगा परे से पुणी जमपुर को फेरी जाइथिले। सेठारे पहुँचला परे तांको आउ अन्नरु वंचित करा जाय नथिला। मर्त्यलोकरे कर्ण कटाइथिबा सेही 14 दिन को पितृपक्ष कहा जाए। पितृपक्ष पालनर सतर्कता कौन? पितृपुरुषों को संतुष्ट करबा पई एवं सेमानंकर आशीर्वाद पाइबा पई जी 15 दिन पर्यंत श्रद्धारे रीतिनीति करती सेमाने एही समय मध्यरे केश एवं निश दाढ़ी काटिबा अनुचित। कहा जाए जे पितृपक्ष रे केश एवं निश दाढ़ी काटिबा द्वारा अर्थहानि होइथाए। एही परिस्थिति रे जे माने पितृपुरुषों पई तर्पण करती से माने यार विशेष जत्न नेबा उचित। पितृपक्ष रे घरे सात्विक खाद्य रहिबा भल। रसुण पियाज प्रस्तुत खाद्य सेवन कले पितृदोष लगी थाए बोली विश्वास अच्छी। आपन एटलिस्ट नॉनभेज छाड़देले बहुत भल। विशेषकर जो मैंने पितृपक्ष उपर दैनिक तर्पण करती से माने तामसिक खाद्य दूर रहिबा उचित। जदि पितृपुरुषों मृत्यु तिथि मन पड़े तेबे तिथि अनुसार पिंडदान करबा भल। पितृपक्ष तर्पण कौन? श्रद्धया पितॄन् उद्देश्य विधिना क्रियते यत्कर्म तत्श्राद्धम। स्वपितृगण को उद्देश्य श्रद्धारे विधिपूर्वक जो कर्म करा जाए ताहाकू श्राद्ध कहा जाए। अर्थात श्रद्धार्थमेदम श्राद्धम, श्रद्धारु श्राद्ध। हिंदू परंपरा श्राद्ध तर्पण आदि अनुष्ठान करने प्रथा बहु प्राचीन। विभिन्न पुराण ग्रंथ तथा शास्त्र माने पिता पितरों उद्देश्य श्राद्ध देवा एवं निजर परिजन माने एही पितृ कार्य सहभागिता हेबापई बारंबार उद्घोषणा करिसंती। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मख्यम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिताः। यह मार्कण्डेय पुराण रे लिखा जाइछि। यार भावार्थ होछि श्राद्धरे संतुष्ट होई पितृगण श्राद्धकर्तार दीर्घ आयु, संतान संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करिथांती। पुत्र बा भ्रतरे बापी तहेत्र पौत्रकस्तथा पितृकार्य प्रसक्ता जेते जानती परमाम गतिम। अत्रि संहितारे यह लिखा जाइछि। यार भावार्थ होता जो पुओ भाई नाती भणजा आदि पितृकार्य माने श्राद्ध अनुष्ठान रे संलग्न हुअन्ति से माने निश्चय आयुपुण्य परे परम गति को प्राप्त हुअन्ति। अविस्मरणीय कालरू
ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଏହି ସନାତନୀ ପରମ୍ପରାରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସ୍ୱ ପିତାଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ରୂପେ, ପିତାମହଙ୍କୁ ବସୁ ରୂପେ, ପ୍ରପିତାମହଙ୍କୁ ଆଦିତ୍ୟ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଅତ ସ୍ୱପିତା ନିଜ ନିଜର ପୁତ୍ର ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁତ୍ର ନିଜର ଜୀବଦଶା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱପିତାମାନେ ଜୀବିତ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ଯଥାଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ମାତା ପିତାଙ୍କ ଅନଦାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଅଥବା ନିରପରାଧ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ। ଏଣୁ ପିତୃଦୋଷରୁ ଅନେକ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସର୍ବୋପରି ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣରେ ପିତୃ ଗାୟତ୍ରୀ ନିତ୍ୟ ଜପ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଦେବତାଭ୍ୟ ପିତୃଭ୍ୟଶ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞିଭ୍ୟ ଏବ ଚ ନମ ସ୍ୱାହାୟ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନିତ୍ୟମେବ ନମ ନମ। ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ ସ୍ଥିତ ପିତୃ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏଇଟା। ମୁଖ୍ୟତଃ ସନାତନୀ ପରମ୍ପରାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥାଏ। ଏକ ହେଉଛି ଏକଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ପୁନଶ୍ଚ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଦୁଇଟି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆଶ୍ୱିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ 15 ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିତୃମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏହା ମଉଳା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତୃପ୍ତିରୁ ତର୍ପଣ, ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବେ ପିତୃପକ୍ଷରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ତର୍ପଣର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏକାଧାରରେ 14 ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଦେବତା, ଋଷି, ରାକ୍ଷସ, ଭୂତଗ୍ରାମ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ଆଦି ଅନେକଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି କରାଯାଏ। ରବି କନ୍ୟା ରାଶିସ୍ଥିତ ଅମାବାସ୍ୟା, ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ତର୍ପଣ ପର୍ବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇ ବୈଶ୍ୟଦେବଙ୍କ ସହ ମଉଳା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତର୍ପଣରେ ବ୍ୟବହୃତ କୁଶର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅନେକ। ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଯାଇଛି, କୁଶାଗ୍ର ଦେବତାନାଂ ଚ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ଚ ମଧ୍ୟମଂ ପିତॄଣାଂ ମୂଳମଗ୍ରଂ ଚ ତର୍ପଣେ ସମୁଦୀରୟେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କୁଶର ମୂଳ ଭାଗରେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁଶର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଏବଂ ପିତୃମାନଙ୍କୁ କୁଶର ମୂଳ ଓ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ତର୍ପଣ ପ୍ରଶସ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ତର୍ପଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ବହୁ ନିୟମ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ହେଉଛି: ତର୍ପିତା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି 3 ଗୋଟି କୁଶ ଏବଂ ଯବ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ଏକଥର ଲେଖାଏଁ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି କରିବେ ବା ତର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବ୍ୟାସ, ଭାସରୀ ଆଦି 13 ଜଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଷଟି, ଭାର୍ଲବ ଆଦି 10 ଜଣ ପ୍ରବଚନକର୍ତ୍ତା, ଅନଳ ଆଦି 8 ଦିବ୍ୟ ପିତର ଏବଂ ଯମଙ୍କର 14 ଗୋଟି ସ୍ୱରୂପକୁ 3 ଗୋଟି କୁଶ ସହ ତିଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ତର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସାଧାରଣ ପିତର ମାନେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷ 13 ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 3 ଥର ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଖୁଡ଼ୁତା, ଭଗିନୀ, ପିଉସୀ ଆଦି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ଲେଖାଏଁ ଜଳ ତିଳଦାନ କରି ତର୍ପଣ କରିବେ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ସନକ, ସନନ୍ଦ, ସନାତନ ଆଦି 7 ଋଷିଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ତୀର୍ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ଜଳଦାନ କରି ତର୍ପଣ କରିବେ। ପରିଶେଷରେ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଖ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତର୍ପଣ କରିବେ। କାରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ସିଏ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଗତି ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଓମ୍ ଅଜ୍ଞାନାତ୍ ଯଦି ବାମହାତ୍ ପ୍ରାଚ୍ୟବେତା ଭାରେ ସୁଜତ୍ ସ୍ମରଣାଦେବତ୍ ବିଷ୍ଣୁଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଂ ସ୍ୟାଦିତି ଶ୍ରୁତିଃ। ଓಂ ପ୍ରିୟତମ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଃ ସର୍ବଯଜ୍ଞେଶ୍ୱରଃ ହରି ତସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ୍ ତୁଷ୍ଟଂ ପ୍ରୀଣିତେ ପ୍ରୀଣିତମ୍ ଜଗତ୍। ସନାତନୀ ପରମ୍ପରାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ ପିତୃପର୍ବ ହେଉଛି ମହାଳୟା। ସର୍ବମୂଳରେ ସ୍ୱପିତା ପିତର। ଅତଏବ ସ୍ୱପିତା ତଥା ପିତରଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବିଧାନ ଏକାନ୍ତରେ ସର୍ବଦା ବିଧେୟ। ଅର୍ଚିତାନାମ ମୂର୍ତ୍ତାନାଂ ପିତॄଣାଂ ଦୀପ୍ତ ତେଜସାଂ ନମସ୍ୟାମି ସଦା ତେଷାଂ ଧାନିନାଂ ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁଷାଂ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ, ଅମୂର୍ତ୍ତ, ତେଜସ୍ୱୀ, ଧ୍ୟାନୀ ତଥା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ସେହି ପିତରଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ନମସ୍କାର କରୁଛି। ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଜେନେନ ବିଧନାଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧଂ କୁର୍ୟାଦ୍ବେ ଶାନ୍ତ ମନସଃ ବ୍ୟପେତ କଳ୍ପସ ନିତ୍ୟଂ ଜାତି ନାର୍ବତେଡ଼େ ପୁନଃ।
ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବିଧିପୂର୍ବକ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରେ ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅତଏବ ପିତୃଗଣଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟାର୍ଥେ ତଥା ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ସର୍ବପିତର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତଥା ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପିତୃମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଆମ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ହରି କରିବେ ପାରି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁର ମୂଳରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାନ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତି ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଋଷି ମରିଚି କୁହନ୍ତି, ଦେଶ କାଳେଜ ପାତ୍ରତେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ବିଧିନା ତୁଜତ୍ ପିତୃନୁଦ୍ଦିଶ୍ୟ ବିପ୍ରେଭ୍ୟ ତଦଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧଂ ମୁଦାହୃତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ କାଳ ଓ ପାତ୍ରାନୁସାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ବିଧିପୂର୍ବକ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମୂହକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ପଣ୍ଡିତ ସର୍ବସ୍ୱ ମତାନୁସାରେ ସ୍ନାନ, ତର୍ପଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଓ ପିଣ୍ଡଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି, ଦୁଗ୍ଧ, ଦଧି, ଘୃତ ସମନ୍ୱିତ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଦିକୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଢ଼୍ୟ ଚ ପୟ ଦଧି ଘୃତା ନିତ୍ୟଂ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଦୀୟତେ ଯସ୍ମାତ୍ ଶ୍ରାଦ୍ଧଂ ତେନ ନିଗଦ୍ୟତେ। ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରୁ ଏହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ 12 ପ୍ରକାର ଅଟେ। ନିତ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମାନେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିଦିନ କରାଇବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ନୈମିତ୍ତିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଏକଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, କାମ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମନା କରି କରିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧି ସକାଶେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ସମ୍ପିଣ୍ଡନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରେତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତିନି ପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଗଷ୍ଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗୋ ଗ୍ରାସ ଦେବା, ଶୁଦ୍ଧି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଦେବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, କର୍ମାଙ୍ଗ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୁଂସବନ ଗର୍ଭାଧାନାଦି ସମୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ବୈଦିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଦିନରେ କରିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଔପଚାରିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତଥା ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବାହାର ହେଉଛି ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ତିଥିରେ କରାଯାଉଥିବା ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଏହିପରି 12 ପ୍ରକାର ଶ୍ରାଦ୍ଧର ବିଚାର ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆସ୍ୟଲାୟନଙ୍କ ମତାନୁସାରେ 5 ପ୍ରକାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। କାମ୍ୟ, ନୈମିତ୍ତିକ, ବୃଦ୍ଧି, ଏକଦିଷ୍ଟ ଓ ପାର୍ବଣ। କାମ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକେ ବୃଦ୍ଧି ଏକଦିଷ୍ଟଂ ଚ ପାର୍ବଣଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧଂ ପଞ୍ଚବିଧିଂ ବହୁ ବିପ୍ରାହ ଶାସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ବେଦିନାଃ। ସର୍ବୋପରି ନିତ୍ୟ, ନୈମିତ୍ତିକ ଓ କାମ୍ୟ ଭେଦରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 3 ପ୍ରକାର ଅଟେ। ନିତ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯଥା ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 12 ଗୋଟି, 3 ଅଷ୍ଟକା ମାନେ ପୌଷ, ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀରେ କରିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏହା 3ଟି, 3 ଅନ୍ନଷ୍ଟକା ପୌଷ, ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ନବମୀରେ କରାଯାଉଥିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ 3, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କରିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ 1, ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ 1, କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀରେ ବ୍ରୀହିପାକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 1, ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟାରେ ଯବପାକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 1। ଏହିପରି ନିତ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 22 ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନୈମିତ୍ତିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯଥା ଗୟା, ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଭୃତିରେ ତୀର୍ଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ମୃତାହ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନୈମିତ୍ତିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଟେ। ନୈମିତ୍ତିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାର, ଏକଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଓ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିଷୟରେ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ'ଣ। କେବଳ ଜଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଏକଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ମତ୍ସ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଗଧାରୀ ଜୀବ, ଦନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବ ତଥା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୀରେ ବରଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ, ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ, ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଉପବାସରେ ରହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରେତ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଏକଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 3 ପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। କାମ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର, ଏକ ହେଉଛି ଅପରପକ୍ଷ, 2 ହେଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି 4ଟି ରବି ସଂକ୍ରମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯଥା
मेष कर्कट तुला और मकर संक्रांति रे कराजिबा श्राद्ध मध्य काम्य श्राद्ध नाम परिचित। व्यतिपात जगरे मध्य श्राद्ध करा जाए। रविवार रे सप्तमी तिथि किंबा अमावास्या पड़िले श्रावणा आश्विनी धनिष्ठा आराद्रा एवं अश्लेषा प्रथम पादरे व्यतिपात जग होता है। 3 निजर जन्म नक्षत्र मघा नक्षत्र मध्य श्राद्ध करा जाए। 4 व्रत विवाह यज्ञ समय मध्य श्राद्ध करा जाए। तापर चंद्र ग्रहण और सूर्य परागरे आम श्राद्ध माने चाउल डाली परिबा इत्यादि करा जाए। तापर घर छपर करबा छात पड़िबा दिन मध्य श्राद्ध करबा उचित। नवसज्जा लाभ दिन मध्य श्राद्ध करा जाए। तापर 4 जुगर उत्पत्ति दिन जुगादि श्राद्ध करा जाए। यथा सत्य जुग होची वैशाख शुक्ल तृतीया, त्रेता जुग होची कार्तिक शुक्ल नवमी, द्वापर जुग होची भद्रव कृष्ण त्रयोदशी एवं कली जुग होची माघ पूर्णिमा। तापर एकादश श्राद्ध मृत्युर एकादश दिवस रे जो श्राद्ध करा जाए ताहाको एकादश श्राद्ध कहा जाए। तापर मृत्युर 1 वर्ष पर्यंत प्रति मासरे मृत्यु तिथि करा जाउथिबा श्राद्ध। तापर होची प्रेत श्राद्ध 16टी करा जाय थाए। यथा मासिक श्राद्ध 12टी, आद्य श्राद्ध 1, स्मरणासिक श्राद्ध 1, त्रिपक्षी श्राद्ध 1, सांबछरिक श्राद्ध 1, एहिपरि प्रेत श्राद्ध 16। एतद् व्यतीत उन्मासिक उन्मासनासिक उन्नादिक प्रभृति 3टी श्राद्ध 1 मास 6 मास और 1 वर्ष पूर्ण हेबा पूर्वरु करा जाय थाए। तापर होची 45 दिन रे त्रिपक्षी श्राद्ध करा जाय थाए। तापर मांगलिक कार्य करिया पई थिले 8टी सपिंडी करण श्राद्ध करा जाए। एकादश दिवस, द्वादश दिवस, त्रिपक्ष, 3 मास, 6 मास, 1 वर्ष एवं 1 बह पूर्णर पूर्व दिवस रे श्राद्ध करा जाए। एतद् व्यतीत प्रदीप अमावास्या रे दीपदान श्राद्ध मध्य करा जाय थाए। सर्वोपरि कन्या संक्रमण पर आश्विन मासर कृष्ण पक्षर 15 दिन मध्य जो श्राद्ध करा जाए ताहाको अपर पक्ष महालय श्राद्ध कहा जाए। पंडित सर्वस्व प्रमाण अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा ठारो गणना कले जो पंचम पक्ष पड़े ताहाको अपर पक्ष कहा जाए। आषाढ़ मवधिकृत्य जह स्यात् पक्षस्तु पंचम सविज्ञेय अपर पक्ष कन्या गच्छतु वा नवा। सूर्य कन्या राशि को न जाइथिले मध्य विशेषतः चंद्र मासर अश्विन कृष्ण प्रतिपदा ठारू आरंभ करी अमावास्या पर्यंत 15 दिन अपर पक्ष अटे। अपर पक्ष समय जो गृहस्थ श्रमी श्राद्ध करे नाही पितृपुरुष मानकर निश्वास रे तार धन और प्राणहानि घटे। सूर्य कन्या स्थिते श्राद्धम जो न कुर्यास्त गृहस्थाश्रमी कुतस्तस्य धनम प्राण पितृनिश्वास पीड़िनाथ। यही 15 दिन मध्य प्रत्येक पार्वण विधि रे श्राद्ध तर्पण प्रभृति करा जाय पारिबो। कथित अछि एथिरे समस्त दिन गुड़ाक यज्ञ संगे समान अटंती। तन्मध्य दानादि अक्षय फल लाभर परिचायक अटे। यही 15 दिन श्राद्ध करने बदल जो व्यक्ति मात्र 1 दिन श्राद्ध करे निजर पितृ दिवस रे श्राद्ध करने बहुत शुभदायक एवं एतद् व्यतीत निज पक्षरे अनुकूल शुभतिथि देखी दिनटीए देखी श्राद्ध करने उचित। विशेषतः जन्मतिथि, जन्म नक्षत्र, जन्म राशि एवं पुनर्वसु, उत्तराषाढ़ा, कृत्तिका, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व भाद्रपद, विशाखा और मघा नक्षत्र मानकरे शुक्रवार, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि रे क्षय तिथि व्यतिपात जगरे काम्य श्राद्ध करने उचित नुहे। अन्यत्र कहुଯାଇଛି प्रतिपदा मघा षष्ठी शुक्रपाते च रुद्रा भृगुसूत व्यपत्तारे जन्मे वा निधने च त्रिदश तिथि त्रिपादे चाष्टमस्ते शशांके सुतोधन पशुआत्मा पिंडदान विनाश। एथिरे आराद्रा नक्षत्र विपत्तार अर्थात निजर जन्म नक्षत्र तृतीय नक्षत्र को विपत्तार कहती। अष्टम चंद्र को मध्य काम्य श्राद्ध न करबा पई कुआ जायछि। पुनश्च अशक्त पक्षे प्रवास रे विभिन्न प्रतिकूल परिवेश एपरिक जो क्षेत्र में श्राद्ध करने संभवपर है ना से क्षेत्र में श्राद्धर अनुकल्प करा जाय पारे। तार अनुकल्प कौन पंडित सर्वस्व कहती माने तार अनुकल्प होची शक्तिर अभाव यथाविधि पार्वण श्राद्ध करने को अक्षम हेले पिंड अर्घादि नथिबा श्राद्ध करा जाय पारे। श्राद्ध द्रव्य ब्राह्मण किंबा पिंडदान व्यतीत केवल स्नान करी तिल राशि कुश सहित पितृमानक उद्देश्य तर्पण करिवो। यह मध्य संभव न हो पारे ब्राह्मण को जलकुंभ, गाई गोरु मानक घास किंबा केवल गोटे दिन उपवास कले मध्य एही दोषरु मुक्ति पाई परिवो जदि पितृदोष लागिथिबो माने।
दिवसर माने एमिति कले पितृदोष लागिबने जदि ए सब भी एटलिस्ट न करबा हमर पितृदोष लागे। दिवसर प्रथम भाग देवता मानकर अपर भाग पितृ मानकर अटे। अतएव अपराह्न रे दिवसर अष्टम भाग भूतब मुहूर्त श्राद्ध करबा उचित। श्राद्ध दिवस रे दांत घषिब नाही अर्थात सूर्योदय पूर्वर दांत घषिब। क्षौर रजक द्वारा द्वैत वस्त्र तैलमर्दन मांस भोजन दिवा निद्रा अधिक दूर स्थान को यात्रा करबा पान चबाइबा मिथ्या कहबा अश्लील भाषा उच्चारण करबा क्रोधयुक्त हेबा खेल मैथुन एकाधिक थर भोजन परान्न भोजन करणीय नुहे। निजर भाई गुरु मिमाता भाई मामू घर अन्न एवं ससुरालय भोजन परान्न पदवाच्य होई न थाए। तो आपण एमिति घरे खाई परिबे किंतु बाहर खाई परिबे नहीं। शास्त्र अनुसार भूलोक ठारू आरंभ करी सत्यलोक पर्यंत सप्तलोक व्यतिरेक देवलोकर निम्न भागरे पितृलोक अवस्थित। श्राद्ध दिवस मानकरे निर्दिष्ट व्यक्ति एवं अपरपक्ष समय पितृलोकर द्वारा उन्मुक्त होता है। प्रत्येक पितृपुरुषगण निज निजर पुत पौत्र प्रपौत्रादि ग्राम किंबा बासस्थान को समूह भाव में जाइथांती। श्राद्धन ग्रहण पूर्वक दीर्घ 45 दिन सेमानक सहित गहन अदृश्य अवस्थान करथांती एवं कार्तिक मासरे प्रदीप अमावास्या दिन श्राद्ध प्रया श्राद्ध समय पुनश्च पितृलोक को फेरी आसतांती। दीपदान श्राद्धरे उला दर्शन मंत्र रे कहा जायछि पितृलोक परित्यज्य आगताये महालये उज्जवलं जति समागम प्रपश्यन्ते वज्रतुन्ते। अर्थात हे पितृपुरुषगण आपण पितृलोक परित्याग करी महालय उद्देश्य आम निकटकू आसी आमको आशीर्वाद प्रदान करी कृतार्थ करिअछन्ति। आज यही प्रदीप अमावास्या प्रदोष समय मु प्रदर्शन करिथुबा आलोकवर्तिता माध्यम निरीक्षण करी प्रत्यागमन करंतु। एटा होछि बड़ बड़ुआ डाक बड़ बड़ुआ अंधार रे आसी आलोक जाओ कौन एठी गोटे 22 पाहाचरे गड़ गड़ाऊ था ए सब जो कहती आमे कौन जे गोबर ए सब थी करी गोटे कुंडी करी आउ जो एमती काठीरे जो काठीरे आकाश को आलुओ देखाई दीपावली दिन जो देखती से आलुओ देखा आम छाड़ती माने से तृप्ति करी बहुत सम्मान सहित से छाड़ती। आपण आसी आमको आशीर्वाद गले आम बहुत खुशी से आपण एवं आम आशीर्वाद करूँ आपण पथ आम देखु आपण निज निज पुर को जातु कारण से समय से 45 दिन ही से महालया दिन पूर्व आपण जमीती भी गोटे दिन एटलिस्ट श्राद्ध कले से ही दिन से माने अमावास्या पर्यंत माने दीपावली अमावास्या पर्यंत घरे रहती। अतएव अपर पक्षरे संयम निष्ठा व पवित्रता माध्यम पूर्वज मान स्मरण करने सह श्रृंखलित जीवनचर्या द्वारा गृहस्थाश्रमर दिव्य जीवन यापन करी मानव जीवन को सार्थक करिहेब। एही समय आमे चाहिए आम पितृपुरुषों जप करी सब करी सेमानंको आमे से पुण्य देले सेमाने मुक्ति लाभ करिपारिबे। सेमानंको द्वारा ही आमे ए दुनिया को आछे अदृश्य रूप रे सेमाने मध्य आम भितरे अछंती कारण आमे तो जानिचे डीएनए माध्यम रे से कथा तो आपण जानिचंती सेइथिपाई सेमाने जहा आशीर्वाद दियंती से आम पाखरे रहे। तेणु आमे सेमानंक पाई देखंतु समस्ते तो मुक्ति पाई जाती नहीं किछि किछि लोक माने किछि किछि आत्मा रही जाती। तेणु आमे तो जानी नाहंती किए पाई परिबे कि नहीं परिबे भागीरथी केमती तांको पूर्व पुरुष मानक पई तपस्या करी गंगा को पृथ्वी को धरिकी आसिले आमे किछि भी न करि पारिले आमे हमर प्रिय भगवान को नाम शिव भगवान होंती नले माँ होंतु किंबा आमर विष्णु भगवान होंतु आम जहाँ पसंद से मंत्र जप करबा 21 दिन कि 40 दिन जप करके आमे से आम पूर्व पुरुषंकर उन्नति पाई यही पुण्य फल को व्यवहार करंतु। प्रभु दयाकरी आम पितृपुरुषंकर मुख्य आपण दान करंतु कारण भगवान विष्णु ही ए सबुथर मूल कारण। आमे जेमिति कर्म करबा आमे सेमिति फल पाइबा। पितृपुरुष आम पाई आशीर्वाद स्वरूप से माने आमर सब बेले पथ प्रदर्शक तेणु से सम्मान देवा निहाती दरकार। आमे जहाँ श्राद्ध कर जहाँ पुण्य फल मिले सेटा आम पूर्वपुरुषों को निश्चित भाव में मिले से मुख्य प्राप्ति
ସେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଯଦି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ବି କିମ୍ବା ସେ ଜୀବନ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିତର ହୁଏ। ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଆମେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ପିତୃପୁରୁଷ ଚଢ଼େଇ ଆକାରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦାନା ମିଳିବ, ଯଦି ଗାଈ ଆକାରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘାସ ମିଳିବ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି ଅର୍ପଣ କରିବା ସେସବୁ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା କୁହାଯାଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳଟା ଯାହା ବି ଆମେ ଏସବୁ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ଦେବା, ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର କର୍ମ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମ ଠିକ୍ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଆମେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି, ଆମେ ତ ପୁରା 100% ସୁଖୀ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କାହାକୁ କିମ୍ବା ମନ ଦୁଃଖ କରେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ନିହାତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆମର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ କହିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କୋଟି ଜନ୍ମ ପାପ କ୍ଷୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେ ମା, ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କର ମା।